Sorry po. Please settle down na. Okay po, let's settle down. Please look at the camera. Please look at the camera. In 3, 2, 1, smile. Thank you so much. Next po. Thank you so much. Next na po. Kuya, ang pangit ang likod mo. Ay, alam mo po yan. Ano ka sa akin niya? Nakahain kang kuya. Please look at the camera. Please settle down na po. Please settle down. Look at the camera. In 3, 2, 1, smile. Thank you so much. Next na po. Kuya, lumayas ka dyan. Next. Pipigil na ng ganyan. Kuya! Kuya, alis dyan! Tay po siya. Tay po siya. Yung bodyguard na yan, tay yan. Tay. Yan ang bodyguard na Hello, lahat ng please isip. settle down and look at the camera. In 3, 2, 1, smile. Thank you po. Pasensya na po. Next po. Thank you po. Pasensya na po. Kuya mo! Out! Kuya mo! Out! Piso na kuya! Kuya ka na ka. Kuya mo! Kindly settle down na po. Sorry po. Kindly settle down na. Look at the camera. In 3, 2, 1, smile. Thank you. Thank you. Next na po. Next na po. Sorry po. Next na po. Sorry po ulit. Sorry po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you. Please settle down na po. Sorry po. Please look at the camera na po. In 3, 2, 1, smile. Thank you po. Sorry po. Pasensya na po. Next na po. Next na po. Thank you po. Sabi lang na kuya! Please settle down na po. Please settle down na po. And look at the camera. In 3, 2, 1, smile. Thank you. Thank you po. Pasensya na po. Next na po. Sorry po. Next na po. Ay ate, ano pasensya? Next na po. Kindly settle down na po. Get ready, please. Get ready, please. Look at the camera. In 3, 2, 1. Smile. Thank you so much po. Pasensya na po ulit. Sorry po. Next po. Thank you. Ano naman ginawa ko sa lahat? Sorry po. Next na po. Please settle down na po. Get ready na. Please get ready. Look at the camera. In 3, 2, 1.